Hello, it's Sunday morning and it's church day. So, simba tayo mga kabayan. And while nga pala, yung mga adults ay nasa labas. So, andito naman yung mga bata, yung mga atis ay nag-story sila, Bible stories. While yung mga kids, ayan, activity. Wala tayo gibuhat. Sulod na dyan na nato. Bisag wala tayo gihapon. Naana dyan na nato. Huwag na ikabuhang pa sila sala. Sala nga. Bye. So, isa ka lang sala nga bye. Asa naman ka? Ay. Death, neither sorrow nor crying, neither shall there be no any more pain. For the former days are passed away. Revelation 21:4. After ng divine service namin mga kabayan ay nagpunta pala kami dito sa Achila kung saan sila naliligo. So, makikain tayo mga kabayan. Marami daw silang baon. At hindi ko nga pala na-video ng maayos mga kabayan. Hindi ko napansin. Ganito pala yung pagka-video ko. Pagkatapos nga namin kumain doon sa Chila, ay balik agad kami sa church dahil mayroon pa kaming afternoon Sunday service. And keep on watching lang po, everyone. Just got home, everyone. Ayan, at maglalaro daw sila ng hunting eggs. Where? Huh? Where are you going? Huh? Asan na sila nag-hide sa eggs? Huh? Huh? What? What, oy? What hang eggs, oy? Uy, what hang eggs? Run! Dali, B, run, B! You run! Find the dino eggs! Hoy, wala diha! Tarag dino eggs dito! Gitaguan, tara dito! Tara sa house nilang yoyo! Come on! Come on, let's look for the dino eggs. Hi, the dino eggs! Let's look! Nagamit pa ko na siya binoculars, oh. Are you using binoculars? Yes, ko na siya binoculars. Grabe, uy, nagamit ko siya teleskopyo. Oo. You find the dino eggs! Come on, faster! Faster! Kabata ko ba? Nagali sila. Uy, kaduha na kaliyan, oy. You find the dino eggs! Where they oh! Oh, kono, oh! Kuya, si Colin, apil ba yan to? Uy, wadiha! Uy, wadiha! Where they put the dino eggs?
Huwag ko kay baut, Mel. Sige, butang nilang. Asa man ang clue? Oy, walay clue. Aw, asa man? Asa man dapit? Dili na dapit. Oh, it's the down. Di day mo. It's not an egg. Magbuhat ka. Unsa man to puti na to color? Naabot pa dire? Wow. Abot pa dire. Ara kuno dire dapit ang sakian. Ala. Kapit at yan. Sabaw lang ito. Kapit at na ito. Ala. Ginaanan tayo. Ginubong man. Hala, dagana ng titang yan. You look for dino eggs. Abot pa dito, Ate Ann. Abot pa. Where is it? Bibi! Come here, Bibi! Yum, yum! Dali, dali, dali! Ako lamlaman. Faster! Faster! You open that one! There's a dino eggs! Oh no! Oh, you found the dino! Agidagdag. There's more! There's more! Oh no! There's more! There's more! Open that one! You open that! Oh, there's more! There's more! Anara na niya. Hold na ni baby, hold. Oh, there's a hole! It's a dino egg. Abtik Miss Liam kay dinosaur egg lagi na. There's two more daw, Pi. The dinosaur will come out soon. Egg ko no. Bahala mo diha. Oh, ihatag na sa uban kay tulo na imo. Liam ba? Hatag na sa lain kay tulo naman yung nakitaan. Kinsa ba? Pwede na ni kanon. Guto. Guto man. Nayuyo. Kugusa. Oh. Hindi ko na egg. Egg.
Wala na, pusa naman kaha to. Oh, naghanag eggs ni ate, no? Ganag ko ng eggs ni ate. No more. Come on, let's collect the prize. Let's collect the prize. Ay, mangita sa sila. Mangita sa buo niya na lag-prize. Sila naman po ko, no? Oh. Apel kag pangita la. Egg, what's that? Egg kuno lola, egg. Egg. Dinosaur egg kuno na. Asa man may mangito? Ari ratian, ari. Mga kolor. Oh, dito ko man. Yeah, come on. Come on. Ate, taro nga, ate. Galala, kirok lagi sa reto makita dyan. Ay mo pagbuwag mo sa man yung pagkakita. Lian! Lian! Dali! Dito! Dito saan! Dito saan! One down! One down! Ate! Ate, find another egg! Ate found another egg! Oh, where is Ate? Lagi panlubong. Di man kanilang kakitas dahil pag si Louie. Oh, sige, di na ako manodlong liyan. Gikaw naman. Daghan ko na to, ingo sa tian. Oh. Okay, one down. One down na Kuya Dad. Bibi, where's your egg? Nakita na Since na ang eggs. Oh, it's a hot dog. Look. It's a hot dog. Give na ni Mama, be. Give ni Mama, be. Mama will hold the one, be. Mama will hold this one. Ihatag. Kaan na rin bilibili. Kasanaw ba? Napahin na sila hangkuhan. Daog. Nagusasa may nabi. Color red. Napagi ko sa atin. Si Caleb, why pakialam, hotdog lang niya. Yes. You say thank you, babe. You say thank you. You say thank you, Mom. You say thank you, ba? Thank you. Thank you, Mom. Open na? Let's open this one. Let's open this one. You say thank you first. You say hi. Hi, you say hi. You say hi. Hi, Dara. Thank you. You say thank you. Thank you, Mom. How to say thank you? Nag-celebrate kami ng nagpa-celebrate si Mom T sa birthday ni Denmark. Give ng kuya ka. Give ni kuya. Give siya ni kuya.
birthday, Denmark. Wow! Ay, surprise sa kids. Yay! Sana all! Sana all! Uy, nanira! Naman na! Oh, Louie! Louie! Asa lagi mong reward? Uy, Malos, tara ako, malos. Usara. Oy, that's enough! That's enough. Yung bata, oh. Dali lang, guys, magaw! Play ko namang magaw. Run! 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 Ay, lagi sig turn-turn kay malipong ka. Oh, mugara gid oh. La mahubog jud ka. Stop ba? Stop, oh no. Gara gid oh, mugara jud. Stop ba?